오늘 제목은 무난하라라는 제목입니다. Сегодняшняя тема слова – это «приветствуй». 이 무난하라라는 말은 다른 말로 말하면 안부를 묻는다 이런 말이기도 되죠. Слово «приветствовать» – это, другими словами, «здороваться». 네, 근데 이거는 그냥 단순하게 그냥 안부를 묻는다 이런 말은 아닙니다. 그들에게 나를 알려주고 또 그들에게 내가 늘 감사하고 있다. 이거를 좀 전달해달라 이런 말이죠. И это слово значит, что я даю знать о себе другим людям и проявляю свою благодарность. 그래서 바울이 말하는 이 무난한다라는 말은 지금 우리가 서로 지금 깊은 소통을 하고 있다 이런 얘기이기도 합니다. И Павел говорит то, что сейчас мы находимся в тесном взаимопонимании. 자, 그렇다면 성경에서 말하는 가장 중요한 소통은 뭘까요? Тогда что же самое близкое взаимопонимание в Библии? 하나님과 교제하는 겁니다. Это то, что дружеские отношения с Богом. 그렇죠? 하나님이 우리한테 뭐라고 하냐면 내가 너에게 무난한다. 만약에 한다면 하나님은 우리 보고 뭐예요? 우리는 서로 소통하고 있다. 이런 말이기도 하겠죠. И Бог, смотря на нас, говорит то, что мы в дружеских отношениях. Это значит то, что мы находимся в взаимопонимании. 인간에게서 가장 중요한 소통은 하나님과의 소통입니다. Для человека самое большое значение – это дружеские отношения с Богом. 그리고 또 목회자와의 성도들은 소통이 있어야 되겠죠. И еще и пасторов, и среди верующих должно быть взаимопонимание. 그리고 성도들끼리의 소통이 있어야 됩니다. И еще между верующими братьями и сестрами тоже должно быть взаимопонимание. 왜 하나님과 소통을 해야 되냐면 원래 인간이 하나님과 소통하도록 창조됐기 때문에 소통을 해야 돼요. Нужно взаимопонимать вместе с Богом, потому что с самого начала человек был создан так, чтобы 인간은 하나님의 형상대로 창조된 존재이기 때문에 그렇습니다. Потому что человек был сотворен по образу Божьему. 그래서 신명기 6장 5절 6절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому книга Песни 6:5-6 есть такое слово. 그래서 너는 마음을 다하고 뜻을 다하여 너희 하나님 여호와를 사랑하라 이렇게 나와요. Есть в Библии стих, говорится, «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». 근데 그 사랑하는 방법을 그 다음에 바로 이어서 설명해 줍니다. И еще в следующем стихе говорится, 내가 내게 명령한 그것을 이제 마음에 새기는 것으로. и говорится, «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». 예, 소통한다는 것은 서로 대화가 된다는 얘기고 상대방의 말을 기억한다는 얘기잖아요. Взаимопонимание – это то, что между людьми есть понимание. 내가 말했는데 전혀 알아듣지 못하고 그 속된 말로 말을 씹어버리면 이게 이제 소통이 될 수가 없죠. И если нет взаимопонимания, то невозможно понимать, что говорит человек. 그래서 무난한다 이 말은 이 말씀 안에서 서로 교류하고 있고 이것을 소통하고 있는 것이죠. И поэтому слово «приветствие» это значит то, что внутри слова. 그래서 말씀을 너희 마음에 새겨라 이렇게 얘기합니다. И поэтому говорится, чтобы слово было в сердце твоем. 신명기 10장 12절에서 그렇게 얘기해요. И также говорится в 10 главе 12 стихе. 하나님을 경외하고 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하면 그의 뜻을 다하여 하나님 여호와를 섬기라 이렇게 나와요. И поэтому говорится, возлюбить Бога твоего и как заповедует тебе Господь. 그래서 그의 도를 우리가 행하라는 거예요. И поэтому говорится, мы должны выполнять его требования. 그분의 뜻을 우리가 다 해서 섬기라 이렇게 나옵니다. И говорится, чтобы мы знали его и любили. 자, 그러면 성도와 목회자의 교제와 소통은 뭘까요? Так что же между пастором и среди верующих? 사도행전 2장 42절에 이렇게 나옵니다. Деяние 2:42 есть такой стих. 사도의 가르침을 받아 이렇게 나와요. И говорится, получать то, что учит. 이게 이제 소통을 잘하는 그 성도의 자세입니다. И это самая хорошая сторона верующего человека. 뭐 목사님하고 같이 밥 먹고 목사님하고 무슨 목욕을 하거나 이렇게 뭐 사우나를 가야 소통하는 게 아니고 목회자의 그 강단의 말씀을 내가 잘 이해하고 깨닫고 인도받는 것은 가장 소통을 잘하는 것이다. Взаимопонимание с пастором это не то, что вместе в сауне, а то, что делясь словом, понимает кафедру. 제가 이 복음 잘 모를 때 우리 선배들이 저한테 그 목회에 대해서 가르쳐 줄 게 있었어요. Когда я еще не знала Евангелие, были старшие, которые меня учили. 장로님들하고 같이 이렇게 목욕도 다니고 막 그렇게 하라는 거예요. Чтобы вместе с пресвитером я пошел в баню. 막 서로 못 볼 거 다 봐야 소통이 된다는 거예요. Взаимопонимание будет только тогда, когда можно увидеть все, что внутри.
근데 나중에 알고 보니까 그렇게 했던 친구들이 다 교회에서 문제 일으키더라고요. Но если так посмотреть, все люди, которые так делали, в конце концов у них появились проблемы. 사람이 칭한 거 하고요, 영적으로 소통하는 건 다른 겁니다. Есть две стороны, когда человек в другой стороне и когда он в слове взаимопонимается. 전 유목사님하고 밥 한 번 같이 먹은 적이 없어요. Я еще ни один раз не ел вместе с пастором 제가 Лигуанцу. 한 그 20년 가까이 제가 말씀을 이렇게 듣고 있지만 한 두 번 정도 악수한 것 같아요. Я 20 лет слушаю слово. Я, наверное, поздоровался руками только 2 раза. 그러나 저는 그 모든 메시지에 제 개인적으로 소통하고 있다 이렇게 생각이 됩니다. Но я думаю, то, что я нахожусь в взаимопонимании 말씀으로 소통하는 겁니다. и через слово. 그래서 데살로니가전서 2장 13절 이런 말씀이 있거든요. И поэтому Фессалоникийцам 2:13 есть такое слово. 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 말고 하나님의 말씀으로 받으라. 이렇게. Говорится, посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное слово. 이게 가장 소통을 잘하는 겁니다. Это то, что самое хорошее взаимопонимание. 그래서 목회자가 성도님들한테 가장 안도할 때가 언제냐? И когда пастор с верующими, 이 말씀을 잘 인도받는 분을 볼 때가 가장 안도가 돼요. самое большое приветствие это когда видишь, что верующий понимает. 근데 뭐 아무리 친하고 같이 뭐 이렇게 밥을 먹어도요, 이렇게 대화를 해봤는데 말씀의 흐름을 잘 이해 못한다 그러면 불안하게지는 거죠. И сколько бы они хорошо общались, но если не будет в течение слова, то не получится. 우리가 말씀 따라가는 사람은 흔들리지 않습니다. Люди, которые следуют за словом, не колебаются. 근데 감정적으로 친한 사람은 이거는 언제나 감정은 변할 수가 있거든요. Но люди, которые из-за того, что чувства, то это может измениться. 그런 경우는 뭐 생각지 않는 데서 이렇게 오해도 생길 수 있는 겁니다. Даже не думая, могут произойти недопонимания. 디모데후서 1장 3절로 4절에 이런 말씀이 있어요. И 2 Тимофеем есть слово. 바울이 디모데에게 말은 내 사랑하는 아들아 이렇게 나와요. И Павел говорит Тимофею, возлюбленный сын. 그리고 내 눈물을 내가 생각하면 너 보기를 원한다 이런 말씀입니다. И поэтому говорится, что он желает его видеть. 내 눈물을 내가 생각한단 말은 이게 겉으로 보이는 이 눈물을 말하는 게 아니라 그 중심의 간절함을 안다 이런 말이죠. Вспоминая слезы, это не слезы, которые текут с глаз, а то, что внутри. 근데 그거는 어떤 거냐면 선교에 대한 간절함을 알고 있다라는 겁니다. Это значит, что он знал насчет миссионерства. 그게 바로 소통이 된다는 얘기잖아요. Это сразу значит, что это взаимопонимание. 성도 간의 소통은 뭘까요? Что же среди верующих? 뭐 우리가 주일날 이렇게 만나서 아유 반갑습니다 성도님 이렇게 해서 진정한 소통이 되는 건 아닙니다. Когда мы в воскресенье встречаемся и здороваемся, это не значит, что мы находимся в взаимопонимании. 같은 언약 안에 있음이 확인될 때 소통이 되는 거예요. Когда мы проверяем то, что мы находимся в одном завете. 그죠? 그러니까 부부가 늘 같이 이렇게 얘기하면서도 안 통하면은 소통이 안 되는 거잖아요. Когда муж и жена сколько бы ни говорили, если нет взаимопонимания, то не будет. 어쩌다 만나도 소통이 되는 사람이 있고 늘 만나도 소통이 안 되는 사람이 있어요. Есть люди, которые долго встречаются и нет взаимопонимания, а есть люди, которые только встретились и у них уже есть взаимопонимание. 복음이 정확히 이해되면요, 뭐 특별히 이렇게 다른 얘기 안 해도 소통이 쉽게 됩니다. Если Евангелие хорошо понять, то можно и с остальными быть в взаимопонимании. 그래서 회의를 많이 해서 서로 소통하는 게 아닙니다. 회의 많이 하고 다투는 경우가 의외로 많습니다. И поэтому много, когда проводят много собраний. 근데 정말 우리가 언약을 알고 우리의 방향을 알고 우리의 사명을 알면 말하지 않아도 이렇게 금방 소통이 되는 거죠. Но если мы знаем завет и куда мы идем нашу дорогу, то даже если мы не будем говорить, мы будем в взаимопонимании. 그래서 우리는 늘 이 복음이라고 하는 이 언약 안에서 소통이 되어야 됩니다. И поэтому мы должны внутри Евангелия всегда быть в взаимопонимании. 저는 제가 저희 집사람하고 저희 소통도 어떠면 인간적인 부분보다는 이런 언약적 소통이 훨씬 더 좋은 것 같아요. Я думаю, что с моей женой у меня больше взаимопонимания внутри завета, чем... 왜 이 말을 하냐면 인간적이라는 것은 본인이 가지고 있는 어떤 스타일, 체질, 이런 그 라이프 스타일은 나하고 안 맞을 때가 많아요. Потому что если человеческие взаимопонимания, есть у нас разные вкусы, и бывает, когда мы не совпадаем. 그러나 그런 것들은 뭐 이렇게 좀씩 생활하다 보면 좀씩 이게 안 맞는 거 있을 수 있지만 그건 아무 문제 안 되는 것은 영적으로 소통이 되기 때문에 그건 문제가 되지 않습니다. Но это не проблема, потому что мы в завете находимся в духовном взаимопонимании, поэтому ничто не проблема. 근데 과거에 영적으로는 소통이 뭔지 모를 때는요,
그 작은 그 차이가 큰 갈등을 자꾸 만들어내더라고요. Но в прошлом, когда не знали, что такое духовное взаимопонимание, то одно маленькое дело для нас было бы как большая проблема. 그 사람이라는 게 살다 보면 이렇게 서로 소통이 잘 그런 그 어떤 생활적인 소통에서는 안 될 때가 의외로 많이 있습니다. И много, когда человек живет, и у него нет взаимопонимания, когда он просто так живет. 하물며 성도들끼리는 어떻겠어요? Но так как же верующие люди? 지금 살아온 배경도 다르고 지금 살고 있는 정황이 다 다른데 당연히 안 맞죠. У всех разная жизнь, и поэтому не одинаково. 그걸 맞추려고 매일 만나서 대화를 해야 되는 건 아닙니다. Но это не значит, что нужно каждый день встречаться и идти к уступку. 진짜 언약이 이해가 되고 우리의 사명이 같으면요. 다 통합니다. Если мы понимаем, что такое завет, находимся в духовном взаимопонимании, то все получится. 그래서 바울은 이 서신을 쓰면서 무난한다는 말을 정말 많이 써요. И поэтому Павел, когда писал послание, то он много писал слово приветствие. 이거는 만나지 못했기 때문에 가끔 인사한다 이 말이 아니고 우리는 지금 소통이 되고 있다 이 말입니다. Это не значит, что они не часто встречались, поэтому он писал так, а это значит, что мы сейчас находимся в взаимопонимании. 사실 세상은 소통이 안 되게끔 돼 있습니다. По правде, мир сейчас не находится в взаимопонимании. 우리가 알아야 될 게 뭐냐면 세상 사람들은 소통을 할 수 없도록 돼 있다라는 거예요. Мы должны знать то, что сейчас люди не знают, что такое взаимопонимание. 그 제가 이제 그냥 개인적인 그 상식적인 부분에서 동업 같은 걸 되게 좋아하지 않습니다. В отдельности я не люблю такое. 동업하면 대부분이 갈등하더라고요. Когда все только соглашаются, в основном все колебаются. 아무리 좋은 의도로 해도 동업은 나중에 문제가 돼요. Сколько бы ни было это хорошим делом, даже если все согласятся, в конце будет 그게 проблема. 어떤 사람이 잘못되거나 나빠서가 아닙니다. Это не потому, что кто-то не так сделал и нехороший. 기본적으로 세상은 세상을 움직이는 룰이 소통되지 않도록 돼 있어요. Потому что мир сделан так, чтобы не было 그래서 взаимопонимания. 반드시 이게 뭔가 그래도 옛날부터 들은 거잖아요. 부자지간에도 동업하지 말라고. И поэтому же раньше говорили, чтобы не было не соглашаться. 부자지간에도 동업하면 싸우더라니까요. Даже богатые люди ссорятся. 왜냐하면 세상은 그렇게 돼 있습니다. Потому что мир так стоит. 왜냐하면 세상을 움직이는 배경에는 사단이라는 존재가 있기 때문에 그래요. Потому что за миром стоит сатана, который управляет. 사단의 뜻은 분리자, 이간자라는 뜻입니다. Слово сатана значит разделитель. 그래서 많은 것도요, 사단이 개입하면 굉장히 상처가 되고 문제가 돼요. Если сатана будет действовать, то маленькая проблема может стать большой проблемой. 그래서 저는 이게 참 이 세상을 영적으로 볼 수 있어야 우리가 걸려들지 않습니다. Если будем смотреть на мир духовными глазами, мы не будем обманываться. 창세기 3장이 뭐죠? Что же Бытие 3 главе? 나 중심입니다. Это я-центр. 그러니까 이 나 중심이라는 말은 간단한 얘기가 아니고요. 나한테 조금만 손해가 오거나 불이익이 오면 사람들은 못 견딥니다. Я-центр меня, это значит, что если что-то случится, то невозможно это потерпеть. 세상은 그렇게 돼 있는 거예요. Потому что мир так стоит. 그 아무리 나쁜 사람도 나한테 도움을 주면요, 그 사람 아주 좋은 사람처럼 보여요. 이게 세상의 원리는 그렇게 돼 있는 거예요. А если нехороший человек будет мне помогать, я буду думать, что это хороший человек. 그게 창세기 3장이라 그렇습니다. Это Бытие 3 глава. 무조건 나 중심이에요. В любом случае, центр я. 어떤 사람이 이 사람 안 좋은 사람이라도 나한테 이 사람이 나 잘하잖아요. 난 무조건 사람 좋은 사람처럼 보입니다. 다 나 중심에서 모든 걸 판단하고 보기 때문에 그렇게 돼 있어요. Центр меня, потому что я сама, как хочу, смотрю на людей и 두 решаю. 번째는요, 창세기 6장 물질 중심이에요. Второе, это Бытие 6 глава, это материальное. 모든 판단 기준이 물질 중심입니다. Все сравнения сходятся с материальными. 그러니까 물질이 이동하는 것에 대해서 모든 생각과 관심이 이동되게 돼 있어요. Смотря какая материальность, и мы мыслями думаем. 그리고 창세기 11장 성공 중심입니다. И еще Бытие 11 глава, это центр успеха. 그렇기 때문에 교제가 잘 소통이 안 되게끔 돼 있다니까요. И поэтому нету дружеских отношений. 그 물질이라는 걸 똑같이 나누면 소통될 것 같아요? 그래도 안 됩니다. Если будет материальное, кажется, что будет взаимопонимание, это не так. 똑같이 나누면요, 이렇게 판단합니다. 그 똑같은 액수만큼 네가 수고했냐 안 했냐 이렇게 나가기 때문에 똑같이 나눠도 문제가 되는 거예요. Я буду смотреть на эти цифры, и смотря на эти цифры буду решать. 이게 세상이라는 것은요, 이게 사단이
세상을 아주 교묘하게 갈등하도록 이것들을 다 조정하고 있다라고 보셔야 돼요. Нужно видеть то, что сатана сделал все так систематично под свою руку. 제가 아는 목사님이 옛날이죠, 옛날. 복음 잘 모르는 목사님인데 목회가 어려우니까 두 분이 교회를 합쳤어요. Давным-давно был пастор, который не знает Евангелие, он соединил церкви. 그리고 두 분이 계약을 썼어요. И они сделали контракт. A 목사님 한 번 설교, B 목사님 그 다음날 한 번 설교 이렇게 정확하게 돌아가면서 설교하기로 하고. Они сделали контракт как на AB, то что один будет сначала давать слово, потом второй. 모든 사례비는 똑같이 나눈다. 뭐 이렇게 다 계산을 하고서 이제 그걸 합쳤어요. И они посчитали и сказали то, что они должны разделить одинаково. 근데 두 분 중에 한 분이 설교를 더 잘해. Но из двоих один еще хорошо дает 그러니까 слово. 성도들이 그 설분이 설교할 때는 막 반응이 너무 좋은 거예요. И когда этот пастор дает слово, верующие хорошо слушают. 또 한 분이 설교를 하니까 반응이 냉랭하단 말이에요. Но когда второй дает слово, не очень. 아무 차이 아니 그건 개인의 성향 차이인데 그거 가지고 갈라지기 시작했어요. И это отдельные вкусы, но смотря на это, началось все. 질투하기 시작하고. Началась ревность. 세상은요 이렇게 아주 우리가 볼 때는 그런 건 본인들은 상상을 못했겠죠. 그게 그런 문제가 터지리라고. 나중에 결국 원수 됐어요. Они сами не знали этого, но в конце концов они стали врагами. 세상이라고 하는 게 우리가 생각한 것처럼 그렇게 호락호락하지가 않습니다. Мир — это не так, как мы думаем. 그 배후에 누가 있기 때문이죠? Кто же за этим стоит? 사단이라는 존재가 움직이기 때문에 그래요. Потому что стоит творение, как сатана. 그 사단에게 잡힌 현장은요, 이 소통 교제가 불가능합니다. Место действия, которое захвачено сатаной, в том месте нету дружеских 잘 보세요. отношений. 가인과 아벨 보세요. Посмотрите на Каина и Авеля. 같은 형제예요. Они братья. 물질이라는 것, 그 나라는 것에 대해서 가인이 손해본다고 생각할 때 동생 죽이고 싶었던 거예요. У Каина было такое, как материально, поэтому он хотел убить своего брата. 나라는 나중심, 나를 내가 인정받지 못한다니까 이 가인이 감당을 못하는 거예요. Он не смог получить признание, и поэтому он не смог с этим быть. 아벨은 죽으면서 되게 억울했을 거예요. 내가 이게 죽을 일이었나 하고. Наверное, когда Авель умирал, ему было очень грустно. 창세기 3장에 걸려들었기 때문에 형제는 원수가 돼버린 거예요. Из-за Бытия 6 главы братья стали врагами. 사울왕은 어떻습니까? Что же было с царем Саулом? 자기 딸하고 결혼한 게 다윗이에요. Это Давид, который женился на дочери 사울왕과 다윗은요 장인과 사위 사이예요. И царь Саул и Давид, они были в социальных отношениях. 성공이라고 하는 것의 눈으로 딱 세상을 보기 시작하니까 원수가 돼버린 거예요. Когда они решили добиться успеха, царь Саул и они стали врагами. 요셉의 형들과 요셉. Братья Иосифа и Иосиф. 요셉이 좀 아버지한테 사랑을 좀 받는다는 그것이 문제가 돼서 그 동생을 죽이려고 했잖아요. Так как Иосиф получал от отца больше любви, поэтому братья возненавидели его. 이게 세상은 우리가 생각한 것처럼 그렇게 만만하지 않다는 거죠. И поэтому мир не так добр к нам. 그래서 우리는 이렇게 흑암이 잡고 있는 세상과 영적 전쟁을 해야 합니다. И поэтому мы должны с этим миром бороться как духовная 영적 전쟁을 война. 한다는 건 뭔지 아세요? Что же такое духовная война? 세상을 영적인 눈으로 보는 거예요. Это смотреть на мир духовными глазами. 일단 정확히 볼 수 있어야 돼요. И мы еще должны хорошо видеть. 일단은 그거를 착각하면은 거기에 말려들어 버려요. Если заблуждаться, то можно войти в это. 아, 어째 저럴 수 있냐고 막 이러면서 흥분하잖아요. 말려들어간 겁니다. И если мы будем так из-за чего-то возбуждаться, то мы можем попасть в плен. 가인이 말려들어간 거예요. 사단의 속임수에. Как Каин был захвачен сатаной. 사울왕이 말려들어간 거예요. И также царь Саул. 요셉의 형들이 말려들어간 거예요. И также были захвачены братья Иосифа. 사단의 속임수에 걸려든 거라니까요. И они обманулись сатане. 영적 전쟁의 승리의 첫 번째, 정확하게 영적으로 사실을 잘 봐야 되는 거예요. Первая победа в духовной войне – это правильно видеть. 세상을 보는 눈이 명확해야 돼요. Нужно ясно видеть этот мир. 자, 우리 서로 인사합시다. Давайте поздороваемся. 옆 사람한테 который 이렇게 рядом, 좀 눈을 보면서 смотря в глаза. 앞뒤로 봐도 돼요. 없으면. 자, 세상을 영적으로 정확히 봅시다. Давайте смотреть на мир ясными глазами. 이거 보는 눈이 잘못돼가지고 다 속아 넘어가는 거예요. Если неправильно увидеть, то можно обмануться.
가인이 바로 그래서 속아 넘어가서 동생을 죽인 거예요. И поэтому Каин, он обманулся, и поэтому он убил 그래서 своего брата. 영적 전쟁의 첫 번째 현장을 영적으로 정확히 볼 수 있어야 된다. Самое первое в духовной войне, это нужно видеть хорошо свое местодействие. 그 다음에 두 번째 우리가 영적으로 보는 눈이 있어야 돼요. И еще во-вторых, у нас должны быть духовные глаза. 내가 그것을 바꿀 수 있는 무기가 나에게 있다는 걸 아셔야 돼요. Мы должны знать то, что у нас есть оружие, которое можно изменить. 원래 사단은 작은 것도 큰 것처럼 착각하게 만들거든요. Сатана с самого начала маленькое делает как большое. 여러분 시간이 지나면 아무것도 아닌 것이 대부분이에요. У всех так. Если время проходит, то это 근데 вроде бы 그 순간에는 ничего. 엄청 심각한 문제 것처럼 착각하게 만들거든요. Но в это время сатана делает так, как будто это большая проблема. 내가 가지고 있는 이 복음의 능력은 세상을 바꿀 수 있는 힘이 있어요. И сила Евангелия, которую я имею, имеет силу изменить мир. 그래서 그 비밀을 가지고 여러분이 현장을 딱 봐야 됩니다. И поэтому, имея эту силу, вы должны смотреть на местодействие. 여러분 그죠? 사단아 물러가라 이 말은 무슨 말인지 아세요? Вы знаете, что значит «сатана, уходи»? 나는 그 문제에 나는 관심 없어 이 말이야 돼요. Это значит, к этой проблеме у меня нет интереса. 여러분 사단이 관심 갖게 하는 게 뭔지 아시죠? Вы знаете, к чему сатана имеет интерес? 영적인 건 모르게 하고 육신적인 것만 중요하게 보게 하는 게 사단의 전략이거든요. Стратегия сатаны – это то, что он делает, чтобы не знали духовное, но 그래서 знали материальное. 바울이 빌립보에서 고백한 것처럼 할 수 있어야 돼요. И вы должны, как Павел в Филиппах, 사단이 исповедоваться. 관심 있게 보이게 하는 것은 배설물 같은 것이고 영적인 것이 가장 중요한 것이다. 이렇게 볼 수 있어야 Вы 돼요. должны видеть так, как Павел сказал, что все мирское для меня как мусор, а духовное так важно. 우리는 하나님의 자녀예요. Мы Божие чадо. 하나님의 자녀는 절대 망할 수가 없습니다. Божие чадо никогда не может упасть. 지금 당장 문제가 오면 이게 큰일 날 것처럼 보이는 건 착각이에요. 절대 망하지 않습니다. Если приходят проблемы, как будто чувство, что не получится, но вы не упадете из-за этого. 속지 않기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы не обманывались. 요한일서 5장 18절에 뭐라고 나왔죠? Что же от 1 Иоанна есть? 하나님께서 우리를 지키심에 악한 자가 우리를 건드리지도 못하게 할 것이다. Бог, Он сам будет нас охранять, и зло не может нас 복음은요 подойти к нам. 강력한 보호막이에요. В сильном Евангелии. 이 보험 펜스를 친 거예요. 딱 나를 지키는 펜스. И это Евангелие огородило меня ото всего. 근데 이 펜스는 정확히 말씀으로 돼 있어요. Но это ограждение имеет слово. 그래서 여러분이 말씀을 굳게 붙잡고 말씀을 믿기 시작하면 나의 인생은 보호막으로 쫙 치게 돼 있습니다. И если вы действительно уходите за слово и будете верить в это, то в вашей жизни начнется такое ограждение. 아멘. Аминь. 자, 그래서 바울은 이 서신의 말미에 반드시 등장하는 단어가 무난하라 이 말을 합니다. И поэтому во всех посланиях Павла есть почти слово «приветствовать». 그 무난한다는 말은 이제 내가 너희를 기억하고 있고 너는 나를 기억하고 있다 이 말이잖아요. Слово «приветствовать» — это «я помню тебя, и ты меня». 사실은 이 문화는 말씀으로 우리가 서로 소통하고 있다 이 말입니다. По правде, слово «приветствовать» — это то, что через слово мы находимся в 성경에 взаимопонимании. 보면 대표적인 구절이 몇 군데 나오죠. И в Библии, в самых основных главных писаниях есть. 빌립보서 4장 21절로 23절입니다. Это как от Филиппийцам 4, 21, 23. 나와 함께 있는 형제들아 너희에게 무난하고 이렇게 나와요. Братья мои, которые вместе находимся, приветствую вас. 골로새서 14장 15절에도 교회에 내가 무난하고 이렇게 나와요. И даже Колоссянам 4, 14-15 говорится. 데살로니가전서 5장 26절에도요. 모든 형제에게 내가 무난한다 이렇게 나와요. И даже Фессалоникийцам 5:25 говорится, всех братьев приветствую. 오늘 읽은 19절에는 브리스가 아굴라와 및 오네시모의 집에 무난한다 이렇게 나와요. И как в сегодняшнем слове кафедре говорится, приветствую также Прискилу и Акилу. 여기서 말하는 이 무난의 대상은 사실은 개인이 아닙니다. Самое слово приветствие — это не отдельное здоровье. 신앙의 공동체와의 만남이에요. Это через веру. 그래서 너희에게 그런 교회에 모든 형제에게 그 집안에 이렇게 나오는 것은 공동체와의 만남이에요. И поэтому говорится, вам, церкви, это значит общее приветствие. 이거는 쉽게 말하면요. 교회와의 소통이라는 거예요. Легкими словами, это взаимопонимание с церковью. 바울은 늘 가는 곳곳마다 교회를 세웠잖아요. Павел, куда бы он ни шел, он ставил церкви. 우리가 복음 안에서 서로 소통하고 서로 교제할 수 있는 그 근거지가 뭐냐?
교회라는 거예요. Взаимопонимание, где мы можем находиться в этом, это церковь. 그래서 우리는 이 교회에 대해서 이해를 해야 돼요. И также мы должны понимать, что такое церковь. 교회는 성도들로 이루어진 공동체입니다. Церковь — это место начинается с верующих. 예배당과 교회는 달라요. Просто здание церкви и верующие — это 그 другое. 성도들이 모여 있는 장소를 말할 땐 예배당이라고 하고 그 공동체 모임을 그러니까 이 교회라고 하는 거죠. Простое здание говорится как церковь, а когда верующие собираются, это уже как слово. 그러니까 그러면서 고린도전서 12장 12절로 31절에 보면 교회에 대한 설명을 참 잘했어요. И поэтому 1 Коринфянам 12:31 хорошо объяснили насчет церкви. 교회는 하나의 몸과 같은 것이다 이렇게 얘기해요. Говорится, церковь — это как одно тело. 그래서 우리 성도들은요 하나의 몸입니다. И поэтому наши верующие — это как одно тело. 우리 몸은 60조의 세포로 구성되어서 연합되어 있는 하나의 몸체예요. И наше тело — это состоит из 60. 우리 이제 몸에서 뭐 비듬이 떨어지거나 각질이 나오는 건요, 50조의 그 세포 중에서 몇 개가 이렇게 수명을 다해서 떨어져 나가는 겁니다. 이렇게. И когда у нас что-то происходит с головой или с чем-то, все это уходит. 쉽게 말하면 우리는 세포들의 연합체잖아요. 우리 몸도. И легкими словами мы как три в одном. 성도도요. 우리 성도 모두의 연합체입니다. И поэтому все верующие, они как объединявшие. 그래서 몸은 하나인데 지체는 여러 개고 이렇게 나옵니다. Говорится, тело одно, но разное. 우리는 그리스도 안에 우리는 각 지체다 이렇게. Внутри Христа мы одно. 그래서 우리는 하나라는 거예요. 하나. И поэтому говорится, что мы как одно. 하나기 때문에 서로 소통되어지고 교제하는 겁니다. Из-за того, что мы как одно тело, мы находимся в взаимопонимании и в дружеских отношениях. 근데 이것을 하나로 묶는 비밀이 뭐냐? Но что же тайна, которая может соединить? 에베소서 4장 3절로 6절 보니까 성령이 이것을 묶는다 이렇게 나와요. И как Ефесянам 4:3-6 говорится, Дух Святой в союзе. 성령이란 말은 하나님의 다른 형태를 설명하는 거잖아요. Дух Святой это говорит, объясняет о другой стороне Бога. 성부, 성자, 성령은 하나입니다. Бог это как триединый Бог в одном. 성부 하나님은 말씀으로, через слово. 성자 예수님은 우리에게 이 복음에 대한 믿음으로, Иисус это как через веру. 성령은 이것을 아는 우리가 기도할 때, Дух Святой это когда мы молимся. 그것이 역사하여 우리가 하나가 되는 것이다. И это, получается, мы стали как одно. 그래서 말씀과 기도가 우리를 하나로 묶는 비밀이라는 거죠. И говорится, тайна, которая может нас объединить, это как слово и молитва. 그래서 성도들이 말씀을 흐름을 타지 않고 기도하지 않으면요, 절대로 이 소통은 이루어지지 않습니다. Если верующие будут только молиться и не слушать слова, то не будет взаимопонимания. 그러니까 제가 이번에 이제 우리 예비 중직자들 훈련하면서 그런 얘기를 했어요. И на этот раз, когда я проводила обучение, которое вот скоро получит назначение, 그거는 나뿐만 아니라 모든 목사님들이 공통적으로 하는 말이다 이런 얘기를 했어요. 하나가. я сказал, то, что это неплохое слово, все пастора так говорят. 언제 목회자 가장 기뻐하고 언제 가장 염려하냐 하면 딱 한 가지가 있다 그랬어요. Я сказал, есть одно, когда пастора радуются и когда они боятся. 저만 그런 게 아니라 다 얘기해보면 다 똑같더라고요. И не только я так, если так послушать, все одинаково. 성도님들이 예배 자리에 있을 때 가장 행복해요. Верующие, когда находятся в месте, где слово, самые счастливые. 근데 예배 자리에 안 보일 때가 가장 염려가 돼요. Но когда их нету, где место слова, то им не очень 그래서 хорошо. 목회자는 설교하면서도 계속 문을 봅니다. И поэтому, когда пастор дает слово, он всегда смотрит 오늘 안 на 온 분이 дверь. 왜 안 왔지 하면서. Говорит, а почему же этот человек сегодня не 그건 пришел? 목회자가 천국 갈 때까지 하는 고민인 것 같아요. Мне кажется, это переживание пастора до того момента, когда он пойдет. 제가 그거를요, 민수기 Рай. 공부하다가 깨달았어요. Я когда обучал книга числам, я тогда 민수기에 понял. 보면 계속 사람의 수를 세라고 나와요. И книга чисел говорится всегда считать человека. 지파별로 세고 뭐 막 세라고 나와요. Говорится, считать, чтобы не было. 사람의 수를 계수하라 이렇게 계속 나오고. И говорится, нужно еще сколько человек. 목자는 양의 수를 매일 셉니다. Пастух, он каждый день считает своих овц. 아침에 풀 먹으러 나갈 때 몇 마리,
점심 때 몇 마리 있고 저녁에는 몇 마리 들어왔나. 계속 그게 목자의 심정일 겁니다. Утром и в обед, и вечером пастух, он всегда считает заново своих овцов. 그 예수님도 그런 얘기 했잖아요. И даже Иисус сказал так. 100마리의 양 중에 한 마리가 없어지면 그 한 마리를 찾아 헤맨다고. Если среди 100 овц один пропадет, то нужно искать 그게 одного. 목자의 심정이다. 그랬어요. Было сказано, это обязанность 그러니까 이 пастуха. 목자의 심정은 그냥 하늘이 주는 것 같아요. Но кажется, что это было дано с неба. 그거는 부모가 되어보면 알잖아요. И это можно узнать, когда станете 자녀가 родителями. 어디 있는지 늘 관심 있잖아요. Вы же всегда интересуетесь, где ваше 들어야 할 дитя. 자녀 안 들어오세요. Попробуйте, чтобы ваше дитя не 밤을 пришло. 새면서 기다립니다. Вы будете не спать, но 근데 ждать. 어디 있는지 정확히 알면 그때서 알았어 그러고서 이제 마음이 편해지잖아요. И когда вы узнаете, где ваше дитя находится, вы можете успокоиться. 어제도 우리 막내가 어디 갔다 오는데 연락을 했는데 연락이 안 닿아요. И вчера младшая куда-то уехала и не могли дозвониться. 올 시간이 됐는데 안 되는 거예요. Время пришло, когда она должна прийти, но не пришла. 근데 본인은 이제 굳이 이제 우리한테 부담을 주고 싶지 않아서 이렇게 이제 내가 연락하면 차를 데리러 가니까 그거 하지 말라고 아빠가 이제 설교 준비하고 그러니까 바쁘니까 오지 말라고 전화를 아예 안 받았다고 하는데 나는 안 그런 거예요 또. Младшая сказала, чтобы я не переживал и готовился к завтрашнему слову. Она не принимала звонки, но я был не так. 그렇죠. 서울에서 내려와야 되는데 올 시간이 안 되면 계속 밖에 왔다 갔다 하는 겁니다. Должна была приехать с Сеула, но я всегда думал. 목자의 심정이 그런 거예요. Обязанность. 근데 중직자분들한테 그 얘기를 한 거예요. И я также сказал верующим людям. 예배에 빠지면 나를 괜히 괴롭히는 것이다. Если вы не будете участвовать в слове, вы будете меня мучить. 예배에 안 빠지는 것이 목회자한테 가장 잘하는 것이다. 내가 그랬어요. Я сказал, не пропускать слово, это делать самое хорошее для пастора. 이게요. 복음 안에서 이것이 교제의 비밀입니다. И внутри Евангелия это тайна дружеских отношений. 복음 안에서. Внутри Евангелия. 자, 이것이 성령께서 우리로 하여금 늘 말씀의 흐름, 이 예배라고 하는 이 공동체 안에 늘 있게 하는 것이죠. И поэтому Дух Святой делает нас так, чтобы внутри слова мы были в дружеских отношениях. 애당초 하나님의 속성 중에 가장 큰 속성이 뭐냐면 교제의 속성입니다. Самое большое общение с Богом – это дружеские отношения. 하나님이 우리에게 뭐라고 하면 내가 너와 함께 할 것이다. Бог нам говорит, я буду вместе с тобой. 에덴 동산에서 우리를 창조하고 하나님이 내가 너와 함께 한다 이거잖아요. Это как с самого начала Бог сказал, что будет вместе со 그걸 мной. 임마누엘이라고 하고요. И это говорит как Иммануил. 근데 하나님이 이 함께 단어를 뭐라고 쓰면 나는 너희의 신랑이고 너는 나의 신부다 이렇게 표현합니다. Но одним словом он говорит, я твой муж, а ты моя невеста. 신랑 신부 결혼하자마자 신랑 신부는 계속 같이 있고 싶어 하잖아요. Жених и невеста после свадьбы хотят же всегда быть вместе. 주님이 그 임마누엘의 설명을 그렇게 한 거예요. И Господь так объясняет слово Иммануил. 신랑과 신부가 서로 있고 싶어 한 것만큼 나는 너희와 늘 함께 하고 싶은 거다. Как и жених и невеста хотят пребывать вместе, так и я хочу пребывать вместе с тобой. 구원이 뭐냐면요. Что такое спасение? 하나님을 떠난 인간이 하나님을 만나는 게 구원이에요. Спасение – это когда человек, отошедший от Бога, встречается с Богом. 그래서 죄 중에 가장 큰 죄가 분리가 죄인 거예요. Поэтому самый большой грех – это когда отходит. 여러분 신랑 신부의 가장 큰 문제는요. 돈 좀 벌어오지 않거나 둘이 다툰 게 아니에요. 아예 신부가나 신랑이 집 나가버리는 거 제일 큰 문제예요. Самая большая проблема невесты и жениха не потому, что в семье мало денег, а потому, что они уходят из дома. 하나님이 우리에게 가장 심각하게 고민하는 것은 우리가 하나님을 버리고 떠난 거예요. Самое большое переживание Бога – это когда мы оставляем Бога и уходим. 구원은 한마디로 말하면 떠났던 이들이 하나님을 만난 겁니다. Одним словом говорится, отошедший от Него заново встретились. 원래 그 기독교라는 그 릴리전이라는 단어의 원뜻이 뭐냐면 재결합한 사람들이란 뜻이에요. Слово христианство значит то, что встреча. 그 릴리지온이라는 라틴어에서 릴리전이 나왔는데 그건 뭐냐면 떠났던 그들이 다시 왔다 이런 말입니다. С латинов слово религия это значит ушедшие люди обратно пришли. 돌아온 탕자 이야기가 기독교의 핵심입니다. Это самое основное в христианстве. 구원은 하나님을 다시 만난 사람들의 이야기예요. Спасение это рассказ о тех людей, которые заново 성도는 встретились с 뭘까요? Богом. А что же верующие? 교회를 만난 사람들이에요. Это люди, которые встретились с церковью. 구원은 하나님을 만난 사람이고 성도는 교회를 만난 사람들. Спасение это люди, которые встретились с Богом, а церковь это верующие. 그러면 전도자는요?
А благовестник? 현장에 불신자를 만나서 하나님 만나게 하는 게 전도자예요. А благовестник это тот, который на местах действия встречается с неверующим и дает этому человеку встретиться с Богом. 그래서 전도는 간단한 거예요. И поэтому очень 하나님과 проповедник 분리된 легко. 사람을 하나님 만나게 해주는 게 전도예요. Проповедник это то, что неверующий человека дает встретиться с Богом. 근데 그냥 교회를 막 데리고 와서 앉혀놓으면 하나님 만나는 게 아니기 때문에 그때 먼저 하나님을 만나게 해줘야 돼요. И если просто привести его в церковь, это не так. Нужно сначала дать ему спасение. 그래서 복음을 전해서 영접시켜서 하나님 자녀 만들어 놓고 성도 되게 하는 것이 그 다음에 교회와 만남을 갖게 하는 거예요. Нужно дать Евангелие, чтобы он принял и стал чадом Божиим, а потом уже привести в церковь. 근데 이걸 뒤집어서 적용하는 경우가 많아요. Но много таких случаев, когда наоборот делают. 하나님의 자녀, 하나님과의 만남은 안 돼 있는데 교회와 먼저 만나게 해주려고 막 하는 사람들이 많아요. Есть много людей, которые хотят сначала сделать так, чтобы этот человек пришел в церковь, а не 이 사람 왜 встретился с 교회 Богом. 오는 게 싫어하는 줄 아세요? Вы знаете, почему? 자꾸 남의 집 들어가고 하니까 싫은 거예요. Почему не любят приходить в церковь? 하나님과 내가 만나 이게 내 집이 되는 건데 하나님과 만남이 안 된 상태에서 남의 집 자꾸 데리고 들어가니까 싫은 거예요. Если встретиться с Богом, то можно прийти в церковь, но так как не встретиться, ему не хочется приходить. 하나님이 сюда. 나의 아버지가 돼야 내가 아버지 집에 들어가는 게 쉽지 편하지요. Нужно, чтобы Бог стал моим отцом, только так я могу прийти в его дом. 하나님이 아저씨인데 자꾸 거기 들어가서 있으라고 하니까 불편한 거예요, 내가 교회 가는 게. И Бог для меня как какой-то дядя, поэтому мне не очень хочется пойти туда. 그러니까 아저씨 집에 데리고 들어오지 말고 아버지 집에 데리고 들어오라고요. И поэтому говорю, не приводите домой к дяде, а как к отцу. 그러니까 하나님을 만나게 해서 하나님이 나의 아버지로 고백하게 만들어야 돼요. И нужно так, чтобы этот человек исповедовался Господа своим отцом. 내가 이 복음 알기 전에요. 내가 참 재미난 건데 뭐냐면 기도할 때 하나님 아버지 이렇게 기도들을 하잖아요, 사람들. До того, как я еще не знал Евангелия, давно-давно я молился, Бог Отец. 그때 나는 이 영접 이런 걸 모를 때니까 하나님이 나에겐 이제 아저씨로 있을 때예요. Я тогда еще не принял Христа, и тогда еще Бог для меня был как 근데 дядя. 사람들이 자꾸 하나님을 아버지 그러니까 옆에서 그러니까 나는 아버지 같지 않으니까 너무 이상한 거예요. А люди, которые рядом сидели, они молились как Бог Отец, но я не понимал. 그래서 막 아버지 하나님 아버지 막 이렇게 기도하면요. 좀 이상하고 왜 저렇게 기도하지? 수준 낮게 이렇게 했어요. Когда люди рядом молились как Бог Отец, я думал, почему они так делают, странные. 영적인 원리를 생각하니까 그때 하나님은 나에게는 아저씨였기 때문에 그랬어요. И я так подумал, тогда, когда я еще не принял его, он был для меня как дядя. 영접이 딱 되고 나서 진짜 야, 내가 하나님 자녀구나. 이게 확신이 오니까요. 하나님 아버지라는 게 너무나 기쁘고 행복하고요. 편안한 거예요. После того, как я познал и принял и стал чадом Божьим, когда я так молился, мне было очень хорошо. 그 전에 내가 하나님의 아저씨 때는 교회 가는 것도 전도사인데도 너무 싫은 거예요. Когда я был проповедником, мне было очень... Не хотелось идти в церковь как посторонним. 도장을 받아야 되고 졸업을 해야 되니까 갔지 진짜 교회 가기 싫었어요. Мне было просто получать печать, поэтому я только шел. 그러다가 그냥 교회에 이제 예쁜 아가씨니까 그 아가씨 얼굴 보러는 가지 절대 교회 가고 싶지는 않았어요. Я не хотел идти в церковь, там я из-за девушек только шел. 그 교회 앉아가지고 예배 드릴 때 막 찬송하고 하는 거 다 나는 짜증 났어요. И даже когда в церкви мы прославляли, я раздражался. 그러니까 예배 드릴 때 제일 뒤에 앉아가지고서 언제 끝나나 맨날 시계만 보고 왜 이렇게 길지 오늘따라 뭐 이러면서. И поэтому я сидел всегда на последнем ряду и всегда смотрел на время. 그러다가 이제 목사님이 예화가 하나 나오면 예화 하나만 되지 뭐 2개씩이나 하냐고 막 이러면서 이제 진짜 예배 드리는 게 너무 짜증 났어요. И когда пастор приводил разные примеры, я еще раздражался, почему он разные приводит. 그 아저씨 얘기 들으니까 재미가 없잖아요. 그러니까 계속 졸고 막 그랬어요. Когда о каком-то постороннем дяде говорит, неинтересно же. 끝나면요. 잽싸게 막 축도도 하기 전에 팍 나가지고 식당 가서 밥 먹기 바빴어요. 막. И после, как заканчивали слово, я шел кушать только. 내가 가만히 생각하니까 교회를 밥 먹으러 다녔어. И я так подумал, я шел в церковь из-за того, чтобы покушать. 그렇게 신앙생활을 했으니 얼마나 교회 나가는 게 힘들었겠어요. Если так вести верующий образ жизни было тяжело. 설교를 들으면 계속 분석하고 판단하고 비판만 하는 거예요. И когда слушаю слово, я только своими мыслями принимал. 내 영이 완전히 아무런 영적인 부분이 없으니까요. 그냥 바닥이었잖아요. Потому что у моего духа не было духовной стороны, поэтому я был внизу. 자, 어느 날 이 복음을 딱 알고 나니까 예배 드리는 게 너무 기쁘고 행복한 거예요. И в один день я понял, что такое Евангелие, и я был очень счастлив. 아무리 어디 가서 훈련 들어가서 말씀 들을 때도 너무 재밌어요. И когда даже сейчас я иду и слушаю где-то слово, мне очень 우리는 막 нравится. 훈련도 너무 많고 가면 맨날 비슷한 얘기예요, 사실은 요즘. Когда мы получаем обучение,
одинаковое слово. 레버리지, 베셀, 계속 요즘 그거 5가지 계속 나옵니다. Одинаковые сейчас слова выходят. 예틀, 세틀, 이런 얘기 계속 나옵니다. И как старые рамки, новые рамки. 그거 참 지루할 만한데도 계속 새롭고, 그렇지. 그러면서 들리면 왜? 나의 이야기니까요. Должно надоедать, но не надоедает, а наоборот, интересно. 그러니까 현장이 새롭게 보이고요. И поэтому местодействия тоже как новые. 우리가 하나님과 함께 되어지는 것부터 모든 것이 다 회복되는 거예요. И мы восстанавливаемся во всем с того момента, как мы с Богом. 그러니까 이 무난하라 이 말은 굉장히 중요한 말입니다. И поэтому слово «приветствовать» очень важное. 자, 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 그래서 우리들이 그 문안 중에 가장 중요한 문안이 뭐냐? 하나님과의 만남이다. Самое важное приветствие среди приветствий – это встреча с Богом. 그래서 정확한 복음을 아는 것이 중요합니다. И поэтому важно знать истинное Евангелие. 그 내가 정말 하나님의 자녀라는 이 신분과 권세에 대해서 늘 점검해야 돼요. И нужно всегда проверять то, что я чадо Божие и мою власть. 내가 누구냐? 이 부분에 대해서 여러분 늘 행복한 시간이 갖기를 주의 이름 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы имели время, когда вы будете наслаждаться вашей 그러면서 두 властью. 번째가 교회와의 교제예요. Второе – это дружеские отношения с Богом. 나의 с 신분과 церковью. 권세를 확인시키는 가장 좋은 현장이 교회입니다. Самое лучшее местодействие – это церковь. 자, 그래서 중직자는 교회의 사명이 뭐냐? 교회의 교제를 돕는 사람들이에요. Простые церковные работники – это те, которые помогают. 중직자는 교회에서 잘 보셔야 됩니다. И церковные работники хорошо должны увидеть это. 교회 보면은요, 아직까지 이 영적인 부분들이 잘 모르고 있는 분들이 많거든요. 그분들을 도와서 하나님과 교제하도록 도와주는 일을 하는 것이 중직자의 역할이에요. Верующие, простые верующие – это те люди, которые должны помогать внутри церкви другим. 중직자쯤 됐으면 하나님과의 교제가 잘 되고 있는 사람한테 주는 겁니다, 사실은. Это назначение дают тем, которые хорошо верят. 근데 중직자 돼가지고 아직도 내가 하나님과 교제가 안 되고 있다 그러면 남들 이렇게 팀 사역한다는 게 어려워지면 안 되거든요. Но если еще нет дружеских отношений, то не получится еще другим давать. 그래서 우리 중직자분들은요, 이렇게 예배 때 혼자 앉아 있으면 안 돼요. И верующие не должны сидеть раздельно. 그렇게 새 가족 옆에다가 앉아가지고 이렇게 좀 도와도 주고 성경책도 펼쳐주고 해야 됩니다. Нужно сесть рядом с новообращенными и помочь 끝나가지고 같이 им. 포럼도 좀 하고 어떠셨냐 오늘 말씀은 어땠냐 이런 얘기도 같이 하면서 그분에게 하나님과 교제할 수 있도록 도와주는 게 중직자의 역할이에요. И после форума нужно делиться, после слова нужно делиться словом и помочь ему быть в дружеских отношениях с Богом. 사실은 교회가 특히 어려울 때 이런 교제가 흔들릴 때가 많거든요. И когда церкви тяжело, так много таких случаев. 그때 그 위기 속에서 성도들이 교제가 끊기지 않도록 가서 돕는 역할을 하는 것이 중직자 И 역할입니다. нужно, чтобы даже внутри кризиса это не ушло, а наоборот было дружеские взаимоотношения. 그러려면 교회 이해가 잘 돼 있어야 돼요. И еще нужно хорошо понимать насчет церкви. 교회는 어떤 성도들로 되어 있는 거죠? Церковь же состоит в каких верующих? 허물과 죄로 죽었던 이들이 돌아온 거예요. Люди, которые из смерти пришли в жизнь и пришли. 쉽게 얘기하면요, 완전히 사망 선고를 받았던 사람들이 와서 이제 생명을 얻어서 살아나고 있는 중이에요. Это те люди, которые из смерти получили новую жизнь и пришли. 자, 중환자실에서 한 40년 있다가 나와서 이제 생명을 이제 회복해가지고 나와서 지금 치유받고 있다. 이게 성도들이라고 생각하면 돼요. Можно считать, что это верующие, которые пришли сюда и получают исцеление. 그럼 40년 동안 중환자실에 있을 때 가졌던 체질이 있는 거죠. И есть такие сущности, которые 40 лет собирались. 근데 나는 먼저 치유받아가지고 그나마 이제 회복된 거고요. Я как-то уже получил исцеление и восстановился. 다른 분들은 회복 중에 있는 거란 말이에요. Но другие находятся, еще получают 그러면 여러 исцеление. 가지 문제가 나타날 수밖에 없어요. И много проблем происходит. 그걸 충분히 다 이해하고 수용하고 초월해야 됩니다. Нужно это понимать и помочь. 교회 안에는요, 문제가 당연한 있는 게 정상입니다. Обычное дело, когда в церкви есть проблемы. 병원에 갔는데 다 건강한 사람만 있다면 그 병원은 지금 병원이 아니거나 병원이 지금 뭔가 문제가 있는 거예요. 병원은 다 아픈 사람이 있어야 그 정상적인 병원이에요. Странно, если в больнице не будет больных. Обычно там
лечатся больные. 서울에 그 유명한 서울대 병원하고 세브란스 병원 갔거든요. 갔더니 다 아픈 사람만 있는 거예요. Я вот пошел в Сеульскую больницу, посмотрел, там все люди болеют. 그때 우리가 착각합니까? 아, 이놈의 병원 좋다고 하는데 왜 다 아픈 사람만 있어? 그렇지 않잖아요. 다 치유받고 있는 사람들이니까요. Мы знаем, что там находятся больные люди, и они там получают исцеление. 교회 안에는 치유 중에 있는 사람들로 가득 찼다고 보는 게 정상입니다. И нормально, если внутри церкви есть люди, которые еще получают исцеление. 그래서 의사들은 환자한테 시험 들지 않아요. И поэтому врачи не обманываются. 지난번에 세브란스 병원에 그 검진하러 갔는데 앞에 있던 어떤 아저씨가 그 간호사한테 이제 자기 순서가 좀 잘못됐는지 와서 막 항의를 하는 거예요. В прошлый раз, когда я был на осмотре в больнице, какой-то дядя, который был рядом, он ругался с медиком. 어떻게 먼저 온 나는 안 부르고 먼저 온 사람 저는 놔두고 다른 사람 불렀냐 막 그러면서 막 옥신각신 하더라고요. И этот дядя, он из-за, как перепутали номера, из-за этого он ругался. 근데 거기 있는 간호사나 의사는요 그 사람하고 절대 다투질 않아요. Но медики и врачи, они не ссорятся с ними. 지금 이 사람이 얼마나 아프면 저럴까 하고 알고 있으니까요. Потому что они знают, что этот человек сейчас болен. 아, 선생님 좀만 기다리세요. 죄송합니다. 먼저 예약한 분이 있어서 그분은 더 아파가지고 막 그러니까 이분이 막 씩씩거리면서 그래도 그렇지 나도 얼마나 아픈데 막 내가 가만히 앉아서 안 아픈 건 나밖에 없구나 그러고서 쳐다보고. И врачи извиняются, говорят, но этот человек все равно ссорится. 참, 근데 간호사들이요, 야 이게 보통 직업이 아니다 이런 거 느꼈어요. И я подумал, что медики это непростая работа. 온갖 이상한 이야기하고 뭐 불평하고 하는 사람들 다 들어주더라고요. И они всегда выслушивают людей. 그게 이제 프로 정신이잖아요. И это уже профессионально. 나는 건강한 사람이고 저들은 아픈 사람이고 이게 명확하잖아요 위치가. И можно хорошо понять, те люди больные, а я здоров. 그러다가 간호사도 아프면 똑같이 환자처럼 하겠죠. 그러나 자기는 건강하니까 그렇게 안 하는 거예요. Но этот медик, он здоровый, поэтому он так не делает. 교회에서 성도들을 볼 때 어떤 눈으로 봐야 됩니까? Как нужно внутри церкви видеть верующих? 그 눈으로 봐야 돼요. Нужно видеть такими же глазами. 그래서 이런 반응 저런 반응 할 수 있구나. 내가 이들을 돕고 안내하고 초월하고 이해하고 하는 겁니다. Этот человек может так и так сказать, надо понимать его. 이게 교회와 교제하는 자의 모습이에요. Это лицо такого человека, который понимает. 교회가 뭔지 이해되십니까? Вы теперь понимаете, что такое церковь? 그러니까 교회에서 성도 보고 시험 든 사람이 가장 바보예요. Дураки те верующие, которые внутри церкви искушаются. 의사가 환자 보고 시험 들어서 의사 그만하겠다는 사람과 똑같은 거예요. Одинаково, как врач, смотря на больного, из-за него он увольняется. 그러면서 우리는 항시 잊지 말을 게 있습니다. И если то, что мы не должны. 갈라디아 2장 20절이 나의 인생의 전환점이라는 거예요. Мы не должны забыть слово Галатам 2:20. 갈라디아 2장 20절이 어떤 건지 아시죠? Вы знаете слово Галатам 2:20? 내가 죽고 내 안에 내가 다시 산다고 하는데 어떻게 죽었죠? Что значит «я умер и снова жив»? 사실은 나는 죽은 적이 없어요. По правде, я не умирал. 주님께서 대신 죽어준 거지. Потому что Господь умер. 그러니까 주님의 은혜로 내가 산 거예요. И благодаря Бога я жив. 만약에 주님이 나보고 같이 야 우리 같이 십자가에 같이 달자 그랬으면 우린 진짜 큰일 날 뻔했는데 А что было, если Господь сказал, давай вместе умрем на кресте? 네 십자가 여기 하나 있으니까 거기도 너 달어 나도 달을 입고 같이 죽자 그러고 같이 부활하자 그러면 우리 진짜 보통 고통이 아닌데 주님이 혼자 죽으신 거예요. Были бы страдания, если бы мы вместе с Господом в соседнем кресте умерли бы. Но 그분의 Бог умер 은혜로 за нас. 우리는 새로운 생명을 얻은 거예요. И благодаря Господу мы имеем новую жизнь. 자, 그럼 이제 그리스도 안에서 산다는 건 뭐로 사는 거죠? И что же значит жить во Христе? 믿음으로 사는 것이다 이렇게 나와요. Говорится, жить верою. 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 사는 것이다. Жить верою во Христе Иисусе. 하나님은 나를 완벽하게 보호하고 지키시고 인도한다는 것을 믿고 살면 돼요. Нужно просто верить и жить то, что Бог находится вместе со мной и 우리가 어떤 руководит меня. 훌륭한 일, 좋은 일, 착한 일, 무슨 할 일이 없습니다. У нас, по правде, нету дела другого. 그분의 은혜를 믿고 감사하며 살면 되는 거예요. Можно просто верить в Него и благодарить и жить. 지금 내가 사는 것 자체가 은혜예요, 은혜. То, что я сейчас просто живу, это благодать. 저는 가끔 그런 생각이 들어요. 야, 내가 이렇게 있다는 게 너무 은혜다. Я иногда думаю, то, что я сейчас так нахожусь, это большая благодать. 그래서 우리가 이런 얘기, 내가 나된 것은 하나님의 은혜로다. И поэтому мы говорим, человек, который встал, я, это Божья 그러니까 благодать. 내가 주장할 게 없는 거예요. И нету больше
того, что нужно. 뭐 내 생각대로 내 주장 할 게 없는 거잖아요. Нету то, чтобы было по моим мыслям. 허물과 죄로 죽었던 내가 하나님의 은혜로 살았는데 내가 뭘 주장하겠습니까? А что я еще должен просить, которые имею благодать? 나도 이루어 가시는 것이 하나님의 뜻이라면 우리의 성도들도 하나님은 이루어 갈 것을 믿으면 돼요. Можно просто верить в то, что Бог будет руководить. 그 다른 분들의 변화에 대해서 내가 뭐 이러쿵저러쿵 할 게 없어요. 변화되어지 겁니다. И не надо думать о других, они изменятся. 하나님은 그를 이루어 가실 거니까요. Потому что Бог будет их руководить. 그걸 믿으면 돼요. Можно в это верить. 자, 우리 서로 인사합시다. 우리는 되어가는 중입니다. Давайте поздороваемся. 저분도 되어가는 중이네요. 이렇게 해보세요. 자, 나도 되어가는 중이고요. 예, 우리는 다 되어가는 중에 있어요. И все мы находимся сейчас. 우리가 할 일이 별로 없습니다. И нету дела, что мы еще должны 이것은 делать. 날마다 누리길 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы всегда 기도하겠습니다. наслаждались. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 바울은 제자들에게 문안하라는 말씀을 하고 있습니다. И даже сегодня Павел своим ученикам говорит слово «приветствую». 그리스도 안에서의 깊은 소통을 하기를 원하고 있습니다. И желаю, чтобы во Христе Иисусе были взаимопонимания. 오늘 우리가 교회와 소통이 되게 하시고 И сегодня, чтобы мы могли с церкви быть 주의 종과 взаимопониманием. 말씀으로 소통하게 하시며 И чтобы с Божьим 성도들을 그 감사와 은혜 가운데 소통되도록 인도하여 주옵소서. руководи нас так, чтобы мы среди верующих могли быть 예수 그리스도의 이름으로 взаимопониманием. 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь.